आलो 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 मुझे जानिबा पाई चाहूची किलो ताहले सुन लो मैं तेरा दुश्मन है मेरा तू नागिन मैं सवेरा तू नागिन मैं सवेरा इलो है इलो फेरी जा नाइलो रांड मो एठू चली जीवा पाई आसिनिलो ताहले मो आसीची तते आउ तो गर्भरे बढुथिबा छुआकू ऊपर को पटेइबा पाइलो क्या मुझको को मारिबा में बसचू मो छत्र की क्षति करेची नाइलो क्षति लाभर हिसाब मो करे ना मो तते आउ तो गर्भरे बढुथिबा छुआर हुल्ला हुल्ली पकेइबिलो हुल्ला तू मते भूली जाउछु मो ए राज्यर पटराणी सेतरे मते मारे पाइबो बसचू ए विषय तू ना जानि ना तो धक्का मार के राज्य बाहर कर देबे अल्लो 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 जोगनी खाई कोन कहउछिलो मते मते राज्यरू बाहर करी दे बोलो अल्लो सुन लो हे माई पमणी संज हेले गोड़ ताडई पड़ माई पमणी संज हेले गोड़ ताडई पड़ काठिया कदली बागो कांड सब खाई छतर खाई लागते खाउछु काकुला लागते खाउछु काकू मल्ली ठबलो तेरा भाई कोची तोटे फेरी जा नचेत मु चित्कार करके समस्त को जोड़ा देबी नाइलो रांड मुझे सुजोग देविनिलो मुतरा हुल्ला हुल्ली पकई दबी हेलो आम पाखकू हेलो आ कहूची बा हेलो जोगनी खाई सुन लो हे कुछ पैरा आसी जाउथिलु मझे नाइला कुछ पैरा आसी जाउथिलु मझे नाइला कोठई आनिली तते तखुआ गालरे माउस हेला कु जवाब दउछु मते लो जवाब दउछु मते मलिठा बना मुतो लोहुली वजेइलो रांडा मुतो रक्त पीविलो रांडा धाम तरगड़ धीम तरगड़ तोम तरगड़ नम तरगड़ तत्त तरगड़ दित्ति तरगड़ तोम तोम तरगड़ नम नम तरगड़
লাকা 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 ତୁମର କଣ ହେଇଛି ରାଣୀ ମା? ମତେ ଲିଲି ଭାଇ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଲିଲି ଭାଇ ମୋ ବଂଶକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ରାଣୀ ମା କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରାଣୀ ମା। ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମହାଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଅଧା ରହିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର। ଯଦି ମୋ ଛୁଆଟା ଏ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କି କରିବି? ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ ରାଣୀ ମା, ନହେଲେ ସେ ତାକୁ ବି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବ। ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀ ମା। ଆଜିଠୁ ମୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ହେଲେ ମୋ ଛୁଆର ନାଁ ରଖିବ ଆଜିଠୁ ସାର୍ଥକ। ରାଣୀ ମା, ଆଜିଠୁ ମୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ରାଣୀ ମା, ଈଶ୍ୱର। ରାଣୀ ମା, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମତେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ରାଣୀ ମା କଥା ଦେଇ ଚାଲିଗଲି। ଏ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଏକଥାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଜି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀମାଙ୍କ କଥା ରହିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭାଇ କସ୍ତୁରୀ, ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଅରେ ବା, ହେଲେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପୁଣି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ ବଡ଼ ଭାଇ? ଆଜି ଆମେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ରେ ଭଉଣୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, এই ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ ରେ ମା। ହେଲେ କେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ, କେମିତି? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଭଉଣୀ, ମୋ ମନ କହୁଛି ରେ ମା, ତାହା କେବଳ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା? ହଁ ରେ ମା। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ? ବଡ଼ ଭାଇ କସ୍ତୁରୀ, ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କହନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। କହିବି ରେ ମା। ଯଦି ତ ଏ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛି କଥା ଦେଇବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ
तो पाखरे प्रकाश करी रे बा बड़ भाई हाँ मु कौन आज पर्यंत आपण को कथा को रखिनी जे आज पुणी आपण मुंड ऊपर हाथ दे कथा दबा को पड़िबो ठीक अच्छी बड़ भाई तुम्हें कहूछ जेते बेले मु तुम मुंड ऊपर हाथ दे कथा देउची तुम्हें मते जहा कहबो मु ता निश्चय रखिबी बड़ सतरे बा हाँ बड़ भाई ताइले